जब हंस हमला करें तो तमाम वाच टावर्स पर झंडे लहराए जाएं और अगर हमला रात के वक्त हो तो वाच टावर्स पर आग लगाई जाए। नाजरीन, रिसर्चर्स को दीवारें चीन की रिसर्च के दौरान मिलने वाले लकड़ी के टुकड़ों पर लिखे इन अल्फाज का क्या मतलब था। दीवारें चीन जिसको पूरी दुनिया एक अजूबा होने के नाते से जानती है, वो दीवारें चीन जिसको बनाने के लिए 4 लाख लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे। आखिर इस दीवार पर बनाए गए 25,000 से ज्यादा वाच टावर्स का मकसद क्या था? हंस आर्मी कौन थी और आखिर मिंग्स डायनेस्टी को उनसे इस कदर खतरा लाहक क्यों था? क्या ये दीवार सिर्फ एक बॉर्डर थी या फिर उस वक्त का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम? सिल्क रूट क्या है और इसका दीवारें चीन से क्या ताल्लुक था? और आखिर इस दीवार में ये सुराख क्यों बनाए गए? अस्सलाम वालेकुम, MQ फैक्ट्स की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, चाइना की कैपिटल बीजिंग के बाहर हर साल लाखों लोग अपनी जिंदगी की सबसे अलग तरीन चीजों को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि वहीं पर मौजूद है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ये इंसान का बनाया गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। और ये स्ट्रक्चर इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको एक ही नजर में देखने के लिए ना ही तो कोई ड्रोन काम आ सकता है और ना ही आप किसी एयरक्राफ्ट में सफर करते हुए इस दीवार को मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी इस पूरी वॉल को देखना हो तो एक तरीका मौजूद है और वो है जमीन से 500 किलोमीटर दूर हमारी आउटर स्पेस में घूमने वाली सैटेलाइट, जिसकी मदद से इस पूरी दीवार की फोटो कैप्चर की जा सकती है। नाजरीन, हैरानगी की बात तो ये है कि इस दीवार को सिर्फ चंद लोग ही पैदल चलकर पार कर सके हैं और वो थे 3 दोस्त जिन्होंने 1984 में इस पूरी दीवार को पैदल चलकर पार किया था और उनको इस पूरे मिशन में तकरीबन 17 महीने यानी कि 510 दिन लगे थे। ये दीवार कहीं से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से होकर गुजरती है तो कहीं घने जंगलात से और कहीं आग बरसाने वाले रेगिस्तानों में भी इस दीवार को बनाया गया है। डबल स्टोरी घर के जितनी ऊंची, 20 फीट तक चौड़ी और हजारों मीलों तक फैली हुई ये दीवार जिसको पैदल चलकर पार करने में ही सिर्फ 510 दिन लग जाते हैं, तो फिर इस दीवार को बनाने में कितना अरसा और कितनी मेहनत लगी होगी, इस बात का अंदाजा लगाना एक आम आदमी के लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतनी लंबी और इतनी बड़ी दीवार की जरूरत क्या थी? आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने इतने पुराने वक्तों में भी इतने मुश्किल टास्क को कंप्लीट किया था? और हजारों मील तक फैली हुई ये दीवार अपने अंदर कौन कौन से राजों को छुपाए हुए है? यही वो सवालात थे जिन्होंने माहिरीन को ख्वाब गफलत से उठाकर रिसर्च करने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई तो इस दीवार के छुपे राजों से भी पर्दा उठता चला गया। बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जिनशैंगलिंग के मकाम पर वॉल का वो पोर्शन मौजूद है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल हालत में देखने को मिलता है। इस मकाम पर यह दीवार बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि इसे कुछ अरसा पहले ही बनाया गया हो। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक इस जगह से दीवार इंतहाई ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से होकर गुजरती है और इस दीवार के हर 100 फीट के बाद बड़े बड़े वाच टावर्स मौजूद हैं। ना सिर्फ यही कुछ, बल्कि इन वाच टावर्स में कम से कम 50 लोग आसानी के साथ रह सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में 25,000 ऐसे वाच टावर्स काउंट किए जा चुके हैं जो कि विंग डायनेस्टी के चाइना पर हुकूमत के दौरान ही बनाए गए थे। दीवार का ये हिस्सा और वाच टावर्स आज से करीब 650 साल पुराने हैं। एक्सपर्ट्स को इन वाच टावर्स के दरमियान वॉल पर बड़े बड़े होल्स भी देखने को मिले हैं जिनको देखकर ऐसा लगता था कि ये सुराख वॉल की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बनाए गए होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इन होल्स का मकसद क्या है? एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि अटैक के वक्त इन सुराखों को इस्तेमाल किया जाता होगा जिनकी मदद से वॉल पर मौजूद सोल्जर्स दुश्मनों पर बड़े बड़े फायर बॉल्स फेंकते होंगे और इसी वजह से दुश्मन वॉल को फलांग कर चीन के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। यानी कि ये वॉल सिर्फ एक दीवार ही नहीं थी बल्कि ये एक पूरे का पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ करता था। लेकिन आखिर वो दुश्मन कौन थे जिससे मिंग आर्मी को इतना ज्यादा खतरा था? सैटेलाइट डेटा से एक्सपर्ट्स को मालूम हुआ कि इस दीवार के नॉर्थ में घने जंगल हैं जहां पर उस वक्त मंगोल्स रहते थे और चूंकि काफी अरसे से मंगोल चाइना में आकर लूट मार किया करते थे और फिर बाकी बची बस्तियों को आग लगाकर चले जाते थे। मंगोलों के आए दिन इस जुल्म सितम की वजह से चाइना के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और इसी वजह से मिंग्स ने यहाँ पर एक वॉल खड़ी कर दी ताकि मंगोल चाइना के अंदर दाखिल ना हो सके। अब क्योंकि इस दीवार का काफी सारा हिस्सा ऐसे मकामात पर बनाया गया था जहाँ पर इंसानों का जाना ही काफी ज्यादा मुश्किल है और इसी बात ने एक्सपर्ट्स को हैरान किया कि जहाँ पर इंसानों का जाना ही नामुमकिन सा लगता है तो फिर वहाँ पर इतने बड़े बड़े और भारी पत्थरों को कैसे ले जाया गया। लेकिन इस बात का जवाब जानने के लिए जरूरी था कि पूरी दीवार का ड्रोन की मदद से 3D मॉडल बनाया जाए और फिर जब ड्रोन फुटेजेस का सहारा लिया गया तो एक एक करके इस दीवार के सारे राज फाश होने लगे। ड्रोन फुटेज की मदद से बनाए गए 3D मॉडल में वॉल के बॉटम में कुछ अजीब सा देखा गया
اور یہی وہ منظر تھا جس نے ایکسپرٹس کو چونکا دیا، کیونکہ وال کے باٹم پر سیکرٹ دروازے بھی رکھے گئے تھے جن کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ ان دروازوں کو کسی خاص وجہ سے ہی بنایا گیا تھا۔ ایکسپرٹس کو اب اس سوال نے بہت زیادہ پریشان کیا کہ اگر اس وال کو منگولوں سے ڈیفنس کے لیے بنایا گیا تھا تو پھر اس میں دروازے کیوں رکھے گئے تھے، اور دروازے بھی وہ جو کہ پہاڑوں کے اندر بالکل چھپے ہوئے تھے۔ وال کے صرف اسی پورشن میں 50 سے زیادہ دروازوں کو ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ اب ایکسپرٹس کا آئیڈیا یہ تھا کہ شاید منگ آرمی کے سولجرز منگولوں کا بھیس بدل کر ان دروازوں کے ذریعے ان میں شامل ہو جایا کرتے تھے تاکہ ان کی جاسوسی کی جا سکے، لیکن ان سیکرٹ دروازوں کے علاوہ کچھ اور بھی تھا جس نے ریسرچرز کو مزید سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ ڈرون فوٹیج میں ایک سیکرٹ ٹنل بھی دیکھی گئی جو کہ دوسرے تمام دروازوں سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ تھی، کیونکہ شاید اس ٹنل کو توڑا گیا تھا۔ ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ یہ ٹنل باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہی توڑی گئی تھی، لیکن آخر کیوں؟ کیونکہ جب سیکرٹ دروازے بھی موجود تھے تو پھر اس جگہ سے دیوار کو اندر سے کیوں توڑا گیا تھا؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس ٹنل کو دیوار کی تعمیر کے دوران ہی بنایا گیا تھا، اور اسی لیے ظاہر ہے کہ اس ٹنل کا مقصد ان کو پہلے سے ہی معلوم تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہنگامی حالت میں اگر منگول دیوار پر اٹیک کریں تو منگ آرمی کے سولجرز اس ٹنل کو توڑ کر منگولوں پر پیچھے سے حملہ کر سکیں۔ لیکن ناظرین، یہ تو تھی صرف ایک ٹنل جو کہ ٹوٹا ہونے کی وجہ سے ڈرون فوٹیج میں آ گئی، مگر ریسرچرز کے مطابق ایسی کئی ساری بے شمار ٹنلز وال آف چائنا میں موجود ہوں گی، اور اسی لیے اب سوال یہ اٹھایا گیا کہ آخر یہ وال کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور اگر یہ دیوار اتنا اعلیٰ ترین ڈیفنس سسٹم تھا تو پھر اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر تھا؟ ایکسپرٹس نے جب اپنی اسی ریسرچ میں آگے بڑھتے ہوئے وال کو ٹریک کیا تو یہ وال ایسٹرن چائنا کے اونچے ترین پہاڑوں سے ہوتے ہوئے چائنا کے گوبی ڈیزرٹ تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس پوری وال کو منگ ڈائنیسٹی نے تقریباً 600 سال پہلے بنایا تھا، جس کی لینتھ جان کر یقیناً آپ حیران ضرور ہوں گے۔ ناظرین، اس پوری وال کی لمبائی 8850 کلومیٹر تک نوٹ کی گئی ہے، مطلب کہ لاہور سے لے کر کراچی تک کے 7 چکر، یا پھر نیو دہلی سے ممبئی تک۔ ناظرین، گریٹ وال آف چائنا کا ایک حصہ تو سمندر میں ختم ہوتا ہے اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ گوبی ڈیزرٹ میں موجود ہے، جبکہ وہیں پر ایک عالی شان قلعہ بھی موجود ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہی قلعہ پوری وال آف چائنا پر موجود واچ ٹاورز کی نسبت بہت ہی زیادہ بڑا ہے، اور اسی لیے یقیناً یہی منگز آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ ایکسپرٹس کو یہی لگ رہا تھا کہ وال گوبی ڈیزرٹ میں جا کر اینڈ ہو جاتی ہے، لیکن ڈرون سے ملنے والی فوٹیج نے ریسرچرز کی ساری سرچ ٹیم کو حیران کر دیا، کیونکہ فوٹیجز میں نوٹس کیا گیا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار آگے بھی کنٹینیو ہو رہی ہے۔ دیکھنے میں یہ وال دا گریٹ وال آف چائنا سے کافی پرانی لگتی ہے، اور اس کا کافی سارا حصہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ جب قلعے سے مزید 250 کلومیٹر دور ڈیزرٹ کے اندر جب اس وال کا معائنہ کیا گیا تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ وال منگ ڈائنیسٹی کی بنائی گئی وال سے کافی زیادہ پرانی ہے۔ ریسرچرز اور آرکیالوجسٹ کو اس پرانی دیوار کے پاس سے ٹوٹے ہوئے ایرو ہیڈز بھی ملے تھے، اور یہ ایرو ہیڈز کتنے پرانے تھے اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری تھا کہ ان کی کاربن ڈیٹنگ کی جائے، اور جب ان کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو جو رزلٹ سامنے آیا وہ کافی زیادہ حیران کن تھا، کیونکہ کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلا کہ یہ ایرو ہیڈز تقریباً 2200 سال پرانے ہیں، یعنی کہ منگ ڈائنیسٹی سے بھی 1500 سال پرانے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ اس وقت جب چائنا میں نہ ہی منگ ڈائنیسٹی کا دور تھا اور نہ ہی منگولوں کا وجود، تو پھر آخر اس پرانی وال کو کس نے اور کیوں بنایا تھا؟ اس پرانی وال کے ساتھ ساتھ مٹی سے بنے ٹوٹے پھوٹے عجیب و غریب سٹرکچرز بھی ملے جن کا مقصد کیا تھا یہ کوئی نہ سمجھ سکا، لیکن پھر ایک ایسا ایویڈنس ملا جس نے ریسرچرز کی مشکل کو آسان بنا دیا۔ حیرت انگیز طور پر ان کو اس پرانی وال سے لکڑی کے کچھ ٹکڑے بھی ملے جن پر چائنیز لینگویج میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ریگستان کی ریت کے اندر دھنسے ہوئے یہ لکڑی کے ٹکڑے تقریباً 2000 سال سے بھی زیادہ پرانے تھے، جو کہ کافی اچھی طرح سے محفوظ تھے، اور اسی وجہ سے ان پر لکھے گئے حروف کو آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا تھا۔ چائنیز لینگویج ایکسپرٹس نے جب ان حروف کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے کسی آرمی کمانڈر کے تھے، اور ان لکڑی کے ٹکڑوں پر اس نے کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی تھی۔ ان لکڑی کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا کہ جب ہنس حملے کے لیے آئیں تو سارے کے سارے واچ ٹاورز پر جھنڈے لہرائے جائیں، اور اگر حملہ رات کے وقت ہو تو تمام واچ ٹاورز پر آگ لگائی جائے۔ ہنس جو کہ 2200 سالوں پہلے ان علاقوں پر راج کیا کرتے تھے،
जिनके वॉरियर्स मंगोलों से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। न सिर्फ यही कुछ बल्कि उन लकड़ी के टुकड़ों पर दुश्मन की तादाद भी बताने का तरीका लिखा हुआ था। मतलब कि अगर 1000 घुड़सवार बॉर्डर के नजदीक आ चुके हों तो एक खास आवाज की मदद से सिग्नल देकर सबको अलर्ट किया जाता था। इन अल्फाजों को पढ़ने के बाद ही पता चला कि ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स ही 2200 साल पुराने वॉच टावर्स थे, जो कि उस दौर में भी आपस में कनेक्टेड थे। जबकि रात के वक्त हमले की सूरत में वॉच टावर्स यकीनन कुछ इस तरह से दिखते होंगे। नाजरीन, हजारों मील तक फैली हुई इस वाल के साथ साथ रिसर्चर्स को कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले जिनसे पता चला कि ये वाल सिर्फ बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये चाइना के सिल्क रूट को भी प्रोटेक्ट करती थी। सिल्क रूट जो कि ज़माने कदीम में तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि चाइना को ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ लिंक करता था, और इस रूट पे ज्यादातर रेशम यानी कि सिल्क ट्रेडिंग हुआ करती थी। इसीलिए इस रूट का नाम सिल्क रूट रखा गया था। अब चूंकि चाइना की इकोनॉमी सिल्क रूट पर फुली डिपेंडेंट थी, इसीलिए चाइना इस रूट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता था। चाइना को किसी भी कीमत पर अपने सिल्क रूट को प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए ये दीवार बनाई गई। और इस पुरानी दीवार की लेंथ 12000 किलोमीटर है, जो कि मिंग डायनेस्टी की बनाई हुई वाल से काफी ज्यादा बड़ी है। मतलब कि अगर चाइना की सारी वाल्स को जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई तकरीबन 21000 किलोमीटर बनती है। और अगर इन सारी वाल को स्ट्रेच किया जाए तो ये आधे से ज्यादा दुनिया में फैल सकती हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का 40% से ज्यादा का हिस्सा टूट फूट कर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, जबकि सिर्फ मिंग डायनेस्टी की दीवार को बनाने में 4 लाख से ज्यादा लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे। और ये भी कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने वाले लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था। और ना सिर्फ यही कुछ, बल्कि लोगों का तो ये भी कहना है कि इस दीवार की तामीर के दौरान मरने वाले मजदूरों को इसी दीवार के अंदर दफन कर दिया जाता था। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि दीवारी चीन की तारीख पर बनाई गई हमारी ये वीडियो आप लोग बेहद पसंद करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। Turn it on.